অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত 2092 কোটি টকাৰ উপহাৰ কেন্দ্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰিলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ গোলাঘাট তিনিচুকীয়াত দুখন কেন্সাৰ হাস্পতাল উপহাৰ ৰাজ্যবাসীক 814 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ডিফু যোৰহাট বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ উন্নীতকৰণ চৰকাৰী খণ্ডত ভীম থেৰাপি সংযোজিত কৰা প্ৰথমখন ৰাজ্য হ'ব অসম কংগ্ৰেছ আৰু ৰাহুল গান্ধীক চোকা সমালোচনা অমিত শ্বাহৰ দেওবাৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত সংযোজিত হ'ল আন এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল ESIC মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ পাছতে গুৱাহাটীৰ তৃতীয়খন মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ পৰিণত হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ 675 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মিত নতুন মেডিকেল কলেজখনত আছে 505খন বিছনা আৰু 46খন ICU বেড 100 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ইতিপূৰ্বে নামভৰ্তি কৰিছে মহাবিদ্যালয়খনত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণত অগ্ৰণী ভূমিকা লোৱা উদ্যোগপতি ৰাধাকৃষ্ণ দামানিক স্মৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই राधाकृष्ण दमानी जी का बारे में मुझे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने फोन किया एक दिन सुबह मुझको फोन किए और बोले कि मेरा एक दोस्त है नाम राधाकृष्ण दमानी जी है मेडिकल कॉलेज असम में अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो मेडिकल कॉलेज का जो एकेडमिक बिल्डिंग होगा उसमें जितना भी रुपया पड़ेगा दामानी जी उसको देना चाहते हैं तो मेरा मन में प्रश्न आया कि असम में तो उनका कुछ नहीं है वो क्यों पैसा देगा मुझे क्या करना होगा तो पीयूष जी ने मुझे बताया कि आपको कुछ करना नहीं है अगर आपको अच्छा लगे अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है अगर अच्छा लगे तो उनका माताजी का नाम में मेडिकल कॉलेज में कुछ स्मृति आप रख दीजिए इतना ही होगा और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो वो भी मत कीजिए দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দেওবাৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে ডিফু যোৰহাট বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ চৌহদত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ 218 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে গুৱাহাটী স্বাস্থ্য ভৱন 115 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে অভয়াপুৰী জিলা চিকিৎসালয়ৰো আধাৰশিলা স্থাপন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীৰ ৰাজ্যৰ কেন্সাৰ চিকিৎসা জগতত হ'ব আমূল পৰিৱৰ্তন প্ৰায় 500 কোটিৰে অত্যাধুনিক ভীম থেৰাপিৰ হ'ব ব্যৱস্থা দেশৰ ভিতৰতে চৰকাৰী খণ্ডত অত্যাধুনিক এই ৰেডিঅ' থেৰাপি সংযোজন কৰা অসমেই হ'ব দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज कैंसर हॉस्पिटल में हम लोग प्रोटॉन बीम थेरापी मशीन लेके आ रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 400 to 500 crores Assam will become a destination for cancer treatment यही हमारा लक्ष्य है অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি নিজৰ ভাষণৰ আৰম্ভণিতে মা কামাখ্যাক স্মৰণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ असम में ये पहाड़ी पर मां कामाख्या का निवास कई युगों से समग्र पूर्वोत्तर के लोगों का जीवन सरल करने के लिए बहुत शुभंकर रहा है মোগল আৰু মুছলমানৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা অসমক ৰক্ষা কৰা তিনি বীৰ যোদ্ধাকো স্মৰণ কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে मुगलों के और मुस्लिम आक्रांताओं से बचाने के लिए वीरता के अनेक परम शिखर अर्जित किए ऐसे महान अहोम सेनापति लसित बरफुकन जी वीर चिलाराय और महाराजा पृथु ये तीनों को मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ গৃহমন্ত্ৰীয়ে ক'লে হিমন্তৰ যাদুৰ বিষয়ে और हेमंत में एक और भी कला है मुख्यमंत्री है तो सरकार लगाएगी पैसा सरकार करेगी उनमें एक और कला है कि सरकार के साथ साथ
समाज को जोड़कर भी अपनी शक्ति को वो दुगुनी बनाते हैं। ভাষণত কংগ্ৰেছৰ 10 বছৰীয়া শাসনকালত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সৰব হৈ পৰিল গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। और कांग्रेस के 10 साल में 15 साल तक हर साल 150 करोड़ रुपया, आप कल्पना करिए कितना योग होता है, बच्चे जरा गिनती कर ले मोबाइल निकाल कर, 15 साल तक 150 करोड़ हर साल उन्होंने निकाल दिया। 9 लाख ऐसे बच्चे इनका इलाज हो गया जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। 390 ऐसी आंगनवाड़ी का पैसा चला गया जो कभी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुई थी, और गरीब बच्चों के पोषण के लिए जो पैसा दिया गया वो भी कांग्रेस की जमात के पॉकेट में चला गया। সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰোধিতা কৰোঁতে কৰোঁতে ভাৰতৰ বিৰোধিতা কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। मैं आज इस मंच से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध कर बैठे हो, इसका संज्ञान होना चाहिए। সংসদত ৰাহুলে চাহ পকৰা খাবলৈ আহে, বিৰোধী দলপতিক কটাক্ষ অমিত শ্বাহৰ। कभी कभी वो पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं, उनको मालूम नहीं ब्रेकफास्ट करने की जगह क्या है। ये पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था है, वहां बैठकर धरना करना भी डेमोक्रेटिक संस्कार नहीं है, मगर आप तो धरने से भी 2 कदम आगे बैठ गए, चाय पकौड़ा खा रहे हैं। ये दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को बदनाम। এনেদৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ স্বাক্ষৰ বহনকাৰী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, আছাম টক্স।